कौन एटा को जन्म देइछा टेल मी मीनाक्षी टेल मी जन्म न देइथिले भी जन्मित पुओ ठारो आहुरी अधिक केवल यार पई मो मानिता भलो ही घर को आसी अरे सेठी भाई मु ताको इनाम देई थांती ता छडा मानिर सेव होबार थिला से सेव हे गला सेठी भाई ताको क्रेडिट दबा कोन दरकार सबू क्रेडिट सही ऊपर वाला रो तारे कोठी मिठू अबे कोठी से मृत ना जीवित ए खबरटा कोन ऊपर वाला आपन को देई ना देइछि मानिनी ए खबर गाडी ऊपर वाला मते देइछि मिठू अबे मेडिकल रे आउ 2 दिन पर मेडिकल डिस्चार्ज होई मो कंपनी रे जॉइन करी ता परे हेबो से मानदाता परिवार रो ज्वाई आपण सत कोठी मिठू मिठू जीवित अछती जे किनरटा ताकू मृत भाबी नई रे फसई देइथिला नई रु रेस्क्यू होई मेडिकल पहुंचला परे मु खबर पाइली से सुस्त अछि होची से इडियट किन्नरटा को मु शूट करी दियंती हेले किछि बाध्यबाधकता अछि एनीवे तू तो मामा को नहीं भीतर को जा हेले अरे जा कहूची माने चांदो भाई भी आम सहित भीतर को जीबे नेवर ये बोले बजे बापाई चुक्ति करिछि से पुनी राजा हुआ से भीतर को जीवो इट्स इम्पॉसिबल माँ को नहीं तू भीतर को जा अलो तो माँ गर्भ तो गोटे हीरा खणी जो तो बड़ी हीरा बाहरी आ मो माँ गर्भ गोटे कोईला खणी जो मो बड़ी कोईला बाहरी अरे अजा दुटा को तू कहीं तो भल पाउछु जहाँ तू पूरा रजा घर झील रजा घर झील तबे छोट घर पुआ मो रक्त सागरे तम रक्तटा मिसी सारिबा परे मते लागुची अब भितरे किछि अछि किछि अछि आम भितरे किछि अछि सते जेमिति एइटा जन्म हेबा पूर्वरु मीनाक्षी एइटा को जन्म देइथिला मो गर्भ होची हीरा रखणी भितर एभली कोइलाटा जन्म हबो तथापि तमे तार निकटतर हेबा टिकिए कथारे भाव प्रवणता ए हमको संदेह भीतर को टाणी नउची सत को मीनाक्षी या सहित कौन तुम किसी संपर्क नहीं संपर्क नहीं तुम्हें मोटारो परीक्षा नहीं पारो अरे ठीक अच्छे पारुछ जदि पादरु जोता खोली एई डेट को पिट मन शांति हला जाय पिट पिट कहूची अरे मन इच्छा पिट मन शांति हला जाय पिट ता नले मु कहिबी एइटा सहित तमर अड़ुआ संपर्क ता सहित मोर कौन से भी अड़ुआ संपर्क नहीं मारिबी मो ताको मारिबी शुणी जाओ राणी रजा परिवार मते घर देइछि जमी देइछि मासक मास टंका पैसा भी दउछि सेथिरे मोर लोभ नाही राणी आपण जो जोतारे मते बे मन इच्छा पिटी पकेइले मते से जोता दीपट दियो देले सब कहूछि राणी आपण को पादर से जोता दीपट ले मोते जतरे साहित्य रखी पूजा करी आ पूजा करा बेले मते लागिब प्रथम देखारे मो माँ मते किछि न देला लाई
ମାଡ଼ ଗାଳି ତ ଦେଇଛି। ରାଣୀବା ଏ ଢୋଲିଆଟାକୁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ରାଣୀବା ଏ ଢୋଲିଆଟାକୁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ବା। ମା କିଏ ହେ ରାଣୀବା ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ଜୋତା ଦିପଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଣୀବା ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ଜୋତା ଦିପଟ बदली गला पवन पुरी बदली गला दिगा कागज पुरी आकाशे उड़े बदली गला भाग्य माटी जहाना पानी जहाना अबे सुन कौन सी दिन भी मीना की मानिनी सामना को आसबुनि जदि आस ताले तो कटा मुंडा तो बापा दासिया बाउरी पाखक पठे चाहछु कौन हाँ ढोल बजे चल ढोल बजे चल चल अबे सुन एमिति ढोल बजेबू जेमिति राज्य सारा समस्ते जानिबे रोजा घरे ढोल बाजुछि ढोल बजा बजाबे अबे ढोल बजा किए मो ढोल शब्द शुणी आपण उस भितर चली आसिले आम बस्ती रे कई बोली गोटे झील थिला न सजो पाले न सजो सवारी न बाजू नगारा न बाजू मोहरी ढोल शब्द शुणिले सेमिति मो पाखु चली आसुथिला तार आसबार ना कहीं किसी दिन तले से मरी गला कही मरवा कथा शुणी आपण कहीं एमती चमकी उठिले अरे से तो गोटे बस्तीर झील जहाँ को रजा घर पोषा बाघटा खाईगला गोटे बस्तीर झील पाई आपण मन में दरद कहीं सत कहतु बहुराणी किए आपण दयाकोरी आपण परिचय दिंतु देखो बहुराणी आपन को ढोलिया रण दयाकोरी आपण परिचय दिंतु शुणी जातु बहुराणी शुणी जातु आसबा
queen. ବାହାଘର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ହୋଇଛି ହେଲେ ତୁ ପ୍ରେମିକର ଅନୁପସ୍ଥିତିଟା ଚାରି ଯୁଗ ଭଳି ଲାଗିଲା ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ସହିତ ତୁ ରୋମାନ୍ସ କରିବୁ ବୋଲି ରଜ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏତେ ସାହସ ତୋର ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏତେ ସାହସ ବାବୁ ଚୁପ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ତୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବୁ ଆଉ ଉଠେଇବିନି। କାହିଁକି ତାକୁ ଚିହ୍ନା ଦେଲୁ ବେ ହଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖାଦେଲୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ କଇଟା ମରି ଯାଇଛି। ଆବେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଖାଲି ମିଡିଆ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଭୟ ମୋ ବାବାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ହଁ ସେ କୋଟା ଆଇ ମିନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଟ୍ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ନରଣପୁର ସିଟ୍ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ମତେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଅଜାତି ଘରର ଝିଅଟା ରାଜା ଉଆସରେ ଥିଲେ କାମରେ ଆଉ ତୁ ଯେ ରାଜା ଘର ବୋହୂ ହେଇଗଲୁ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆବେ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ ବେ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ ଏ ରଜ ପର ରିସେପ୍ସନ ଚାରିଆଡେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତୁ ଛୋଟ ଲୋକ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବୁ ବୋଲି ରଜ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବୁ ରଜ ଘର ମା ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କଲୁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କଲୁ ରଜ ଘର ପାଠ 6 ଦୁଗୁଣେ 8 ଯା କହିବି ମାନିବୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବୁ ଆଉ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବୁ ଆବେ ବଜା ଆଜି ତୁ ଏମିତି ଢୋଲ ବଜା ବଜେଇବୁ ଯେ ଚିତ୍କାର ଯେମିତି ଉଆସ ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ আবে বজা কହୁছি বা আবে বজা আবে বজা আবে মো সেই ভদ্র কি আটকা এবারে বাবা মরি সবাকে বৈতরণী রক্ত তীর্থ গীতম বন্দে উৎকল জননী ବହୁତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ସହିଲି ଆଉ ଥରେ ମୋ ଆଗରେ ମୋ କଇଁଦର ହାତ ଦେବୁ ତ ଢୋଲକୁ କାଢି ପିଟିବି ବେ ଶଳା ଢୋଲିଆ ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତୁ ରଜା ଘରେ ଚାକିରି କରିଛୁ ଆବେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଚାକିରି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ସାଲିସ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଚାରିପାଖ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଜୁନ ଭାବରେ ବୁହରଣା କରି ନଚଉଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ସେଇ ଭଦ୍ର କି ଆଟକା ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଲରେ ବିଷ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଢେର ଭଲ ବେ ଶଳା আরে শোন যেতবে ডঙ্গা উপরে গাড়ি তো যেতবে গাড়ি উপরে ডঙ্কা ভাই মুহা মাইছিয়া ভাই পাকু মারছো ভাই পাকু মারছো তুই একা রজা ভাত খাওছু রে এটা সব পেছন পুষতি অনানি পড়া বড় দেখুছু বে মতে খড়িয়াকু ধরি ফোপাড়ি দেবি
सीधा जाई बैतरणी पड़ब बल देखा मत लो कई चल आम एठू पलैबा हलो आम जाए संसार करवा आम सागर हलो ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ ଚନ୍ଦ ଛାଡ଼ କହୁଛି ତାର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଘର କରି ସାରିଛେ ବେଶୀ ଦିନ ଭଲ କହି ସେ ଘରଟା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ବାକି ଯାଉ କି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ସେଥିରେ ତୋର କଣ ଯାଏ ଆସିବେ ସେଥିରେ ତୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲା ହେଲେ ତୁ ଚାକିରି ଲୋଭରେ ତ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବାକି ମତେ ଘର କରିବାକୁ ଡାକୁଛୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବେ ଏ ଚାନ୍ଦ ଯୋଉ ଝିଅ ବସ୍ତି ବାଟ ଦେଇ ରାଜ ଉଆସକୁ ଆସିଛି ତୁ ତାକୁ କେବେ ଫେରିବାର ଦେଖି ସେ ସେତେବେଳେ ଫେରିଲାନି ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଫେରିବି ଏଇ ଦେଖ ଚାନ୍ଦ ମୁଁ ରାଜା ଘରର ବୋହୂ ସୁନା ଘରରେ ମୁଁ କେମିତି ଆଜି ବସି ହେଇଯାଇଛି अबे टंका केटार मुंडा है तो रजा मोर हाथ धरदेलु एते साहस तोर ए क्षमा माग अबे मो स्वामी को गोड़ धरे क्षमा माग मोर भूल है गला बाबू आम गाँ नई आम गाँ कई एका बोली से कथा मु जानी नथिले से नई जेते बेले फेरिबनी ए कोई केमिति फेरिबो से पूरा रजा घर बहु ता पाद को मु सरी रुहा बाबू मु जाई ता हाथ दीटा को धर पकेली बाबू मोर भूल हे गला बाबू बाबू मोर भूल हे गला बाबू सुची रजा घर बहु ए ढोलियाटाकू भूली जीवे जदि अकाले सकाले मो कथा केते बेले मने पड़े ताहले भाबी नब धौली पहाड़ ऊपर जेमिति मेघ भासी जाए मु होती सेही भसा मेघ तम जीवन ठारू अनेक दूर को चली जाऊचे चली